خواهش میکنم مخصوصا بلاگرها در اینستاگرام، در یوتیوب، در دیگر کانال ها، در فیسبوک همین نوار پنگ کنید. یک دستگیری کنین. خواهش میکنم نفرانی که در افیر این نفرانی که نوار تماشا کردین استاپ کنین یا لایک همون پدلی سکنین. انشالله که این روزی پستی، این روزی که امروز مادر پدر محتاج هر یک کدام ما شده، انشالله همین روز میگذره. رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم به کل تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن، به کل آن نفرانی که این لحظه برنامه نوبتی ما را تماشا کردین. دوستان عزیز، از همه شما احتراما خواهش میکنم، برادران تاجیک، برادران ازبک، نفرانی که همین نوار ما را تماشا کردین، با نام ابوبکر دودرچه عزیز ما که یک عکس در سامانه‌های اجتماعی پرتستان که دودر ما در چه حالی بینید که کودک 7 ماهه چند ساله 8 ماهه کودک 8 ماهه را بینید که ترش پری کپل سیستم. از همه شما احتراما خواهش میکنم، برادران خیرخواه، با همین دودرچه ما احترامانه خواهش میکنم خاک پای هر یک کدامشون تونشم دستگیری کنین. همراه ما همجا داشتگی پدر مهربانشون های حاجی همه شگم میزنه که از کدام سبب فرزندشون به این حال اومدگی. خواهش میکنم مخصوصا بلاگرها در اینستاگرام، در یوتیوب، در دیگر کانال ها، در فیسبوک همین نوار پنگ تن شفا یافتن انم دودرچه عزیز ماشیم هر یک ماشم. یک بار دیگه سلام علیکم پدر جان. سلام علیکم. یک بار خودتون معرفی میکردید؟ من گلوف امینجان از شهر دوشنبه. چند каши писарчатон дари больница? Номи больница чи? Морозовская больница, улица 4-я Добринская улица. Докторо чӣ гуфтанд? Иншаллоҳ ки назм мешавад, беҳтар мешавад. Иншаллоҳ. Шумо дар чӣ қадар ҳозираш дар маблағ дар кораи муддати аз ҳози саршавиша аз 1 миллион гуфтан сар мешавад то вақте ки мақсад гудак лечение ёфтан шад. Общая сумма где-то 2 миллион дар кор, баъд далшиш пересадка костни моз гудак шифо ёбад. Агар дар кор шавад мегӯянд, дар кор нашавад тамом ба уш ҳозираш дар муваққатия, мақсад ҳози якум степени ки бояд фақат лечение биравад. амира хуб гудак организм тоқат кунад, хуб нарв бигара, баъд қисмати дуюми лечение да мегузарам, баъдаш баъд мегӯянд чун. шумо чанд фарзанд доред падар? 3 фарзанд, 2 духтарча, 1 писар. дар оила ин хел касал, ин хел беморӣ нест? Ягон фарзандатон иншаллоҳ набуд? Набуд. Дар ягон кас монда ҳамин оиламон акау додариву мақсад хештабор якум касаланд. Якум касал ҳамияя? دوستان عزیز، برادران خیرخواه، کسانی که میتونین این نمره‌های کرده در زیر ویدیو موندگی خطی نمره‌های پدر زنگ زنین بیاین. این بلنسیده فقط چیز پروپس میمونن در اومدنی بیاین. حقیقت چشم مختون ای پیش میبینه که چشم خشروکی کبوتک دودرچه ما را نگاه کنه که چه خیلی به مهر نگاه داره. ان شاء الله که ما باوری کمی دارم به خاطر هر یک فرزندمون شما دستگیر میکنین. این حال در دست ما میبینین کارت پدری همین کودک درسته؟ کارت از کون پدر جان؟ نام نسب گلوف امینجان. همین کارت با نام نسب تو پیوسته. کدوم نمره دا پیوستن؟ نمره ما ناو گرفتم از یاد نمیدونم. نمره تو نه؟ از یک از این دوستان عزیز میبینه یک دستگیری کنین. خواهش میکنم نفرانی که در افیر این نفرانی که نوار تماشا کردین استاپ کنین یا لایک همون پدلی سکنین. انشالله که این روزی پستی، این روزی که امروز مادر پدر محتاج هر یک کدام ما شده، انشالله همین روز میگذره. 8989 04 89 628 8989 04 896 28. بله. انمی نمره در کارت پیوسته است. رقم کارت را ما میخونم: زبربانک 22 02 20 36 33 23 81 36. در روی اکران پرش مونده می شود. دوستان عزیز، از همه شما احتراما خواهش میکنم یک دستگیری کنیم، بهترین و بهترین میشه برای دودرچه عزیز ما. از اون سببی که ما ماسکمون نگرفتیم، پدرم نگرفت، ایجاد قطعا مانع گرفتن ماسک. ان شاء الله که با کدام که زنگ زدین چهره پدرم میبینین. هزار رحمت به هر یک شما برای دستگیری کردنتون. به طرف نباشین. نوار دیگه ما پیشنهاد میکنیم که در زبان ما چقدر مبلغ جمع شده، چی کاری دودرچه را ما بود کرده میتونیم.
дар охир падарҷон як миннатдорӣ баён мекунӣ ба нафароне ки дар ҳамин кори хайр сайми худшонро мегузоранд. ба бародарону апаву хоҳарону падар модарон гуфтанем ки хай моро дастгирӣ кунанд. иншоаллоҳ бачае ки мо шифо биёбад бо моро ҳам дар хизмати халқ. ҳазор раҳмат ба ҳама. дӯстони азиз, ҳама каса даст ба дуо мебардорем аз ҷониби Аллоҳи меҳрабон. Шояд ки дуои мазлум, дуои ғариб, дуои маъюб қабул мешавад. Шояд ки дуои яке аз шумо қабул шавад, ҳамин додарчаи ман шифо ёбад, соҳу саломат буброяд, дар хандаву хирсандии анами оила ҳеҷ гоҳ дигар итарин мусибати ғаму дарда набинем. Омин. Аллоҳу акбар. Ина як бор дигар салом алайкум дӯстони азиз. Баъди буромадани мо ина ҳамроҳи мо мебинем ҳамин шахс падари Абубакрҷон. Аз ҳамаи шумо бо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки барои чӣ чеҳраи ҳамин бародари азизам ман ба ҳар яке шумо нишон додам. Хитон ай наздик бине ки чеҳра чӣ хеле ҳамин дар WhatsApp ҳамин бародар ҷавоб метаҳад. Аз ҳамаи шумо боз як бор дигар эҳтиромона хоҳиш мекунам наворо ба дӯстон ба рафиқотон паҳн кунед. Ҳар гоҳе ки дар WhatsApp занг мезанед, аввал пирсен аз падари меҳрабон дарча ҳамаша мегӯяд ки аз чӣ ҳисоба. ин кори нест ки дар 100,000 200,000 бучава. Агар ин қадар мешид бародаро ва хештаборое буданд дар хона ки бародари азиз ин дастгирия мекарданд. Барои ҳамин мо дар зубори калонай вазминай аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед. Хайр дӯстони азиз, иншаалло бори зудтарча ба ҳар яки шумо гап мезанем. Хуб, ҳазор раҳмат.